Daghag mamalit dire ba? Mag-update tayo ngayon dito sa Ilakay. Mag-update tayo lang ngayon kay RTW. Cecil RTW pala. So may 2H15 second floor. Ayun. Ano? Magkano dito? Bag-uni no? Magkano? 350 ang wholesale. 250 wholesale. Pag isa lang 350. Anong tawag dito? Modern Filipiniana. Hi sir, morning sir. Morning. Mag-update lang ko sir ha, madam. Ayan. Kani siya, kaning modern Filipiniana, Japon eh. 150. Ay, ito, to. Ito? Barato rin lagi na. Ang yan yung uso. Kaning kulay itim, magkano to? 230. 230. Kani siya? Ayan, 250 yan. 250 no, terno na siya? Hindi. 250. 250, tapos 200 to. Hindi ito kasama ha. Hindi kasama. 40 lang yan doon no? Oo. Sila kuya. Oo. Kani ma'am, pila ni siya ma'am? 40. 240. Kani siya ma'am? 240. 240. Tagal ko na nakapunta, magkano dito? 400. Ayun, mahaba to, 400 kulay violet. Kani siya, may iksi. 270. Ha? 270. 270. Ayan, tingnan niyo po mabuti ma'am sir ha. Ayan o. Ito lang yan sa may second floor. 2H15 ila kay ma'am Cecil RTW. Kano magkano to? 190. 190. Ayan. Ito, 250. 250. Gusto nilang tagalan daw kunti. Kita na lang design o. Ayan o. Ihul mo. Wala lang o. Ihul. Hold. Kanisa? 300. Yan. Si isa kasi ayan, 300 whole. 300. 300 yan o. Up and down na yun ma'am. Kanisa? 190. 190. Kani po? 180. 180. Barato na lagi niya o. 180 na lagi. Ito siya ma'am. Kani ma'am? 220. Ano? Ganda o. Kani siyang dito ma'am? Kani dito mahaba? 400. Mahaba 400. Ito mahaba 400 o. Kani siya? 350. 350 yung ano. Ito 380. 380 mahaba rin yan. Yung kulay ano 350 bits. Ito All rose. all rose. Kano? 350. 350. Ano ma'am? 380. 380 ano, whole body oh. Bili na kayo ma'am sir, dito lang yan sa 2H15. Ila kay ma'am Cecil RTW sa may second floor. To shopping mall. Harapan lang ito na escalator oh, dito dyan. Yan o, pag-akyat. Yan sa yan o, dito. Limited stock. Limited stock to. Ang ganda yan oh. Ganda yan oh. Metallic yan. Ano ito pang maestra? Pwede. Government. Pang government employees no? Oh, bilhin na kayo. Dito lang yan sa To Shopping Mall, second floor. Buwan ng wika. Bestseller. Oh, buwan ng wika, no? Gamit yan, no? Sa mga maestra, ganun yung ano, order. Teacher. Principal, ano? Ano eh? 200, no? Wholesale 200. Kasi tawag kayo rin yun. Long box skirt ka po. Long back. Parang ganito din. Yan yun. Yan, yan. Ah. Ganda pala, no? Yung sa loob, gano'n na rin yun dito, no? Ano ko lang yung mga ano. Kaling jersey nga ano yan? Terno. Ay, hindi yan dami. Hindi yan terno. Magkano yung itaas? 150 sa baba. 220. Ayan, no? Ang ganda, oh. Kanang blue. Magkano yung blue? 430. 430. Kano siya? 450. 350. Yan. Yan ko na whole body na. 350, oh. Sunod, 320. 320. 380 yung pula. 380. 380? Yung sunod, 320 yung puti. Jumpsuit. Okay. 380. Ito to, page 380. Navy blue. Yeah, navy blue 350. Kano siya?
Yung 240. 240 yan, oh. Ganda, oh. Daming bago ngayon, ha, kanay. 250. 250. Kasi nung nakaan, wala pa, hindi man itong ano, ganda, oh. Kanisa? 210. 210. 210. Kani? Black 180. Black 180. Kani, bago niyo. Kano to? 180. 180. Dagang bago kay dugay mo kuha ka balik na gud. Pila na? 250. 250 yan na, dami oh, 250. Sunod, 250. 250. 250. Kana sa? 250. 250. Ay, thank you kayo ma'am. Salamat. Na-update na kita ka. Thank you. Salamat.